হাই বন্ধুরা, আজকের ভিডিও করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাই যে কাস্টমাররা কীভাবে মিসবিহেভ করে। র্যাপিডো, ওলা, উবের, যাত্রী সাথী, ড্রাইভ সব বাইক, ট্যাক্সি এবং চার চাকা যারা চালান, কাস্টমার একটা ছাড়া 3-4টে অ্যাপ থেকে বুক করে। একই লোকেশান, একই জায়গায় যাবে, কিন্তু 4টে অ্যাপ থেকে বুক করে এবং কমন সেন্সের এত অভাব যে 4টে অ্যাপের গাড়ি পৌঁছে যায়। এবং যখন দেখে 4টে অ্যাপের গাড়ি পৌঁছে গেছে, 4খানা গাড়ি, সেই মুহূর্তে কি করেন, যেই ফেয়ারটা মানে যেই কোম্পানির অ্যাপে ফেয়ারটা কম থাকে সেই কোম্পানির অ্যাপটা রেখে দিয়ে বাকি সবকটা অ্যাপে ক্যান্সেল করা হয়। তো আমার বক্তব্য এটাই কি, আমাদের গাড়ির তেল লাগে না, 2 চাকা হোক 4 চাকা হোক। 4 চাকা যারা আসে তারাও 3 কিলোমিটার দূর থেকে 2 কিলোমিটার দূর থেকে পিক আপ করতে আসে। জ্যাম, জঞ্জাট, সিগন্যাল সব কিছু পেরিয়ে আসে দুটো পয়সার জন্য। বাইক নিয়ে যারা আসে তাদেরও গাড়ির তেল লাগে, তাদেরও গাড়ির তেলটা ফ্রিতে আসে না। তাই কাস্টমারদের কাছে বিনতি আছে, যেটা হচ্ছে আপনারা রাইড বুক করুন, একটা জায়গায় 10টা বুক করুন, কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু বুক করার পরে আপনার যেটা কমফর্ট লাগছে না, আপনি 4 জনের সঙ্গে বুক করেছেন, 4টে অ্যাপে বুক করেছেন, 4 জনের সঙ্গে কথা বলে নিন। যে কাছে আছে কিংবা যে আসছে না দেখে সেই হিসাব করে আপনি একটা কথা বলে বাকিগুলোকে সঙ্গে সঙ্গে ক্যান্সেল করুন। ওয়েট করিয়ে আপনি ক্যান্সেল করাবেন, কাস্টমার রাইডার লোকেশানে পৌঁছে বা আপনারা ক্যান্সেল করাবেন, এটা উচিত না। এটা প্রায় সময় 4 চাকা দাদাদের সঙ্গেও ঘটে এবং 2 চাকা যারা চালায় সবের সঙ্গেই ঘটে। আজ তার একটা ফ্ল্যাশব্যাক আপনাদের দেখাচ্ছি যে কাস্টমারটা বুক করে ডবল গাড়ি 3টে বাইক বুক করেছিল। 3টে বাইক বুক করার পরে একটা বাইক ক্যান্সেল করার পরে সে চলে যায়। আর আমি আর একটা বাইক ছিল যারা ক্যান্সেল, আমারটাও হয়েছিল কিন্তু আমি যাইনি কাস্টমারের সঙ্গে কথা বলার। কাস্টমারের ব্যবহারটা দেখুন, কাস্টমার কীভাবে মিথ্যে বলছে যে কোম্পানির অর্ডারটা কোম্পানি বুক করে দিয়েছেন, কিন্তু কোম্পানি অর্ডার বুক করলে কোম্পানির থ্রুতে হবে, কিন্তু ডবল বুক করে কোম্পানি একটা ক্যান্সেল করে না। আর কাস্টমারের নাম জিজ্ঞেস করায় কাস্টমার নাম বলেনি, তার কারণ হচ্ছে একটাই যে কাস্টমার তার নিজের বুকিং ছিল। তাই কাস্টমারদের কাছে রিকোয়েস্ট যে আপনারা এরমভাবে করবেন না, কারণ সবাইয়েরই সময়ের দাম আছে, টাকার দাম আছে। দেখুন আগে ভিডিওটা। আজ র্যাপিডো রাইডে ফার্স্ট ভাড়া কাস্টমার বুকিং করেছে আমাকে এবং এই দাদাটাকে বুক করেছে। বুক করার পরে দুজনকে ডাকার পরে আমাকে ক্যান্সেল করেছে। এবার আমি দেখতে চাই ম্যাডামটা কে ক্যান্সেল করেছে, আমি ওনার ভিডিওটা দেখাবো আপনাদেরকে। এই হলো আমাদের কাস্টমার। মর্নিং ম্যাডাম, মর্নিং। আপনারা এরমভাবে কটা গাড়ি বুক করেন, কজনকে ক্যান্সেল করেন? এটা আমার কোম্পানি থেকে বুক করেছে একটা আপনারটা। আচ্ছা, কোম্পানি থেকে আপনার নামটা কি? আপনার নামটা কি? আপনারা এরকম করেন কেন? বুক করুন না, 4টের জায়গায় 10টা বুক করুন না। গাড়ি বুক করে আমার তেলের টাকা তো লাগে না? তেলের টাকা লাগে না? আপনারা বুক করছেন, 2টো গাড়ি বুক করে একটা গাড়িকে আসার পরে ক্যান্সেল করছেন। ক্যান্সেল করার দরকার আগে থেকে ক্যান্সেল করুন না, গাড়ির তেল তো ফ্রি আসে না। একটু মানসিকতাগুলো ঠিক করুন। ঠিক আছে, আপনি বলুন আপনার কত পেমেন্ট করতে আমি কোনো টাকা লাগবে না, এটা আপনাকে বলার ছিল। নেক্সট টাইম এটা করবেন না। গাড়ির টাকা আমারও লাগে কিংবা যে আসবে তারও গাড়ির টাকা লাগে। একরকম মানসিকতা রাখুন, জিনিসটা ভালো, সব দিক দিয়ে ভালো থাকবেন, কোনোদিন রাস্তাঘাটে ফাঁসবেন না। এই হলো কাস্টমারদের অবস্থা, 4টে গাড়ি বুক করে বাকি ক্যান্সেল করে বেরিয়ে যায়। এই হলো কাস্টমারের অবস্থা। চলুন দেখা যাক আরেকটা রাইডারের মতামত, আরেকটা রাইডার কি বলছে সেটা শোনা। हम लोग रैपिडो है, रैपिडो बाइक टैक्सी चलाते हैं, ओला उबेर रैपिडो। तो हम लोग जब जब कस्टमर लोकेशन में जाते हैं, जाने के बाद देखते हैं कि वहाँ पे 3 राइडर 4 राइडर खड़ा है एक ही कस्टमर के लिए। तो कस्टमर क्या करता है, तीनों के लिए 2 कैंसिल करके एक में निकल जाते हैं। तो एक ही करना सही बात है?
हम लोग का तेल भी जलता है, सब कुछ करना पड़ता है। नहीं, करना तो सही नहीं है पैसेंजर लोग का। जब एक राइड बुक किया तो उसके लिए वेट करना चाहिए, या फ़ोन कर लो कितना टाइम लगेगा आने में, कंफर्म कर लो। एक साथ सबको बुला के तो सबका टाइम वेस्ट और तेल वेस्ट, पैसा भी सबका बर्बाद हो रहा है। ऐसा तो करना नहीं चाहिए पैसेंजर लोग को। इसके लिए कंपनी वाले लोग को, हर ऐप का कंपनी लोग को एक्शन लेना चाहिए ऐसा पैसेंजर के ऊपर में। कंपनी वाला एक्शन लेता है सिर्फ राइडर के लिए, सिर्फ राइडर के ऊपर लेता है। इसीलिए कस्टमर से विनती है कि आगे से आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, एक ही ऐप में यूज़ कीजिए, एक ही ऐप को बुक कीजिए, चाहे राइडर को इसलिए प्रॉब्लम ना आए आगे। ऐसे ही फेयर में किलोमीटर में कम दिखाता है। भाड़ा अगर 10 किलोमीटर का रहता है तो 90 रुपीज़ दिखाता है, मगर वो तो 2 किलोमीटर का पिकअप रहता है, कभी 2.5 किलोमीटर का रहता है, वो तो ऐड नहीं होता है। 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर का 90 रुपये दिखाए, वो 2-3 किलोमीटर उसमें गली का तब 13-14 किलोमीटर हो जा रहा है। अब भाड़ा फेयर कितना मिल रहा है? 90 रुपया। तभी हम लोग जा रहे हैं। तभी भी हम लोग जा रहे हैं। ऊपर से पैसेंजर कभी कभी बोलता है भैया थोड़ा आगे लेके चलिए, तो 400-500 मीटर हम लोग आगे भी छोड़ देते हैं, उसका एक्स्ट्रा नहीं मांगते हैं। अगर कभी बाई चांस भूले बैठ के बोल भी दिए तो एक्शन हो जाता है हम लोग के ऊपर में, आईडी ब्लॉक हो जाता है। आईडी ब्लॉक कर देगा, सस्पेंड कर देगा। तो जितना एक्शन हम लोग का राइडर के ऊपर आता है। जैसे कि 4 व्हीलर का आपका 30 रुपये या 35 रुपये किलोमीटर दे रहा है 4 व्हीलर में, अभी विदाउट एसी लेके जाता है। तो मान लीजिए हम लोग का भी क्या बाइक है, हम लोग को तो सेम पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है सेम रेट में ही। तो हम लोग को तो कोई बेनिफिट मिलना चाहिए, कंपनी को तो सोचना चाहिए कि हम लोग को भी कोई बेनिफिट दे। अगर बाइक टैक्सी को नहीं बेनिफिट दे चाहता है, ये प्लेटफॉर्म हटा दे बाइक टैक्सी वाला, सिर्फ 4 व्हीलर को रखे या ऑटो को रखे, जिसको मर्जी है। कस्टमर के लिए क्या बोलना चाहते हैं? कस्टमर के लिए तो ये बोलना चाहिए, कस्टमर लोग को तो थोड़ा हम लोग के साथ में कोऑपरेट करना चाहिए। जैसे एक ही राइड बुक करे, एक ही राइडर का वेट करे। अगर उनको ज़्यादा जल्दी है तो राइडर पहुंचने से पहले उनको बता दे कि भैया हमको लेट हो रहा है, हम कैंसिल करें, मेरा दूसरा राइड आ गया। सबको एक साथ बुला के एक जगह पे फिर किसी एक के साथ जाना ये सही बात नहीं है ना, क्योंकि और 3 या और 2 क्या करेगा वो लोग को, फिर राइड वहाँ से नहीं मिलेगा। 1-1 घंटा 2-2 घंटा बैठना पड़ता है एक बुकिंग करके। चलिए ठीक है।